आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत जनाऊँ। आज आम आसीचु नंदी हिल्स। चलतु आगर व्यू केमती अच्छी। बेंगलोर सिटी रु नंदी हिल्स रो दूरता पाखापाखि 80 रु 90 किलोमीटर। यही जगह को आसापी आम प्रिफर कलु बाइक, कारण आपण मैंने देखिपे रास्ता साइड रे केते कार सब लाइन रे छिड़ा होती। साधारणतः वीकेंड रे एठी भिड़ देखा को मिले, कारण ये हूँ बेंगलोर गोटे मोस्ट विजिटिंग प्लेस। मेन व्यू पॉइंट पहुँचापी आहरी 2-3 किलोमीटर रास्ता रही। रास्तार दुई पार्श्वर दृश्य अति सुंदर। यह सबुज परिवेश को उपभोग करी आमे आगु को बढ़ी चलिए। यही अंका बंका रास्ता रे बाइक रे यात्रा करबा एक नियारा मजा। एठी रास्ताटी बहुत अंका बंका रही, तेणु गाड़ी चलेला बेले सावधानता अवलंबन करिवे। एबे आमे नंदी हिल्स रो मेन एंट्रांस रे पहुँची गलु। एठाको लोक माने सनराइज देखिया पाई आसंती। यार मेन व्यू पॉइंट देखिया पाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। आसिक नंदी हिल्स पहुँची जाइचु। मो पछपटे टिकट काउंटर अच्छी। आम जीवा टिकट काटापी। चलते देखा केमती कौन प्राइस अच्छी। टिकटर मूल्य रही गोटे बाइक पिछा 90 टंका। ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ. ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ತಿನ್ನಿ, ಟೀ ಕುಡಿ, ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ ಫಾಸ್ಟ್। एबे आमे टिकट दे भीतर को एंट्री करूछु। सनराइज व्यू पॉइंट को जीवा पाए टिकट चेकिंग कंपलसरी रही छे। एठारे गाड़ी रखिया पाए भल स्पेस रही, किंतु वीकेंड रे एते भीड़ हो जाए जे गाड़ी रखिया पाए जगह मिले नहीं। आमे माने भीतर को पशु पशु माकड़ देखिया पाई पाइलु और माकड़ को देखी आम परी बहुत खुशी है। एठारे बहुत पुरातन और बहुत बड़ पोखरी गोटे अच्छी जो थी कि
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବସିକି ରେଷ୍ଟ ନଉଛେ। ମୋ ଭାଇକୁ ତାର ଜ୍ୱର ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ଜ୍ୱର। ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ସାରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲୁ। मेन व्यू पॉइंट आसी पहुँची जाइछु। एठी बहुत सारा मंदिर अछि। मंदिर पारेला परे व्यू पॉइंट देखा जिवो। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସର ସନରାଇଜ୍ ମେନ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ 4000 ଫିଟ୍ ଉପରେ ରହିଛୁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ହୋଟେଲର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ପରୀକୁ ନେଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ। ଏଠି ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ସବୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରୀ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।